warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakal bikin batik cantik. Bahan-bahannya adalah kaos putih, wantek, dan air panas. Alatnya adalah garpu, botol, dan karet. Mari kita buat. Kita putar baju dengan garpu sampai menjadi bulatan. Bulat-bulatan. Lalu kita ikat dengan karet. Ya. $2,000 later. Lalu kita buka wanteknya dan kita masukkan ke dalam botol. Ambil air panasnya. Dan kita masukkan wanteknya. Ini wanteknya yang harus kita lubang di kita. Lalu kita masukkan. Iya. Ngapain bang? Dari balik ya bang. Oke. Jadinya jeruk. Jeruk. Lalu dikocok-kocok. Bismillah. Biji. 2 hours later. Lalu kita ganti dengan warna. Ambilnya langsung aja. She awoke again. Then she ran faster and started screaming, is there someone out there? Please help me, come get me. Behind her, she could hear it say, follow everywhere I go. Top of all the mountains of Valley low. Give you everything you've been dreaming of. Just let me in. Ooh. Everything you want and gold, I'll be the magic story you've been told, and you'll be safe under my control. Just let me in. Ooh. Just let me. Wih, cakep wih. Indah bukan? Indah bukan? Ini dia hasil wujud dari kita. Coba tolong diperagakan.